ହାଉରିଆଙ୍କ ମେଳରେ ଲଦନ ବୁହା ବୋଳା ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବଂ ସଭାଧର ମାନଙ୍କ ଆଦେଶରୁ ମୌରା ଜାତୀୟ କିଛି କିଛି ଉପଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ओहर बाबू उपलक्षण कहया पड़ियो ओहर बाबू हाथ छाड़ी कहि गुड़ छाड़ी कहि सीधा सीधा कहिबी ओहर बाबू हाथ छाड़ी कहिले आपर बेदर मारिबो गुड़ छाड़ी कहिले ओडी मरिबो सीधा कहिले सीधा बाजिबो और सतरे कहिले सतरे पारी हबो ओहर बाबू सतरे कहले त मना पतले का आये पतोर छोटा अच्छा और पतोर जाकर सोड़ा अच्छा ओहर बाबू सतरे कहले ओटे मोना पतोर अच्छा ଏ ସୌର ଜାତିର ଉପଲକ୍ଷଣ କିଛି ତତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସଭାଜନ ମାନେ ଆଦେଶ କରୁଛି। अच्छा 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 ओहर बाबू उपलक्षण कहया पड़िबो अच्छा जे सुनो सभाजना देई अमन जहा पचरिलो उपलक्षण जाति मोटे पतर सौरा बने बुली जीव बध करनी परा कामे आतुरा भंगी चातुरा नाना जीव भक्षपन करइब तने विजय सौर जातिरे कहले मुंड पोता केड़ा अच्छा अच्छा एमाने भारत द्वार 12 देश बुली होय होय तांकर केड़ा प्रति प्रदर्शन करी अच्छा 12 घरु 12 मुठाणे निजर पेट पोषा अच्छा 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 ई बात भी ठीक है आउ केमन तो तेबे एठारे प्रश्न आसे अच्छा सिजरे किस पिनी तू ये भी झकर मकर कोई दिया कोई सिफ्टी गुना ले एदी सिफ्टी गुना ले अच्छा ए सिफ्टी गुना ले एदी के सिरे जरी पागत से सुंदर देखिला लोकंकु लागे हुंदर कपाळे मारिची सिंदूर फिरी देखि जुबा हृदय हुए बिदारी नया नाठारी काटे कतुरी खंड खंड तनु छिड़े तांक पाग मसिरे देले मुरारी जतन करी और बाबू सौरा पिला अच्छा 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 पाग मोतीरे देले मुरारी जतन अच्छा 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 मुरारी के मुरोई मुरारी अच्छा अच्छा प्रबल प्रतापी मुरार सुरକୁ ଯିଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିଲେ अच्छा अच्छा সেই মুরারি তো ব্যক্তিত্ব হই তো শিରରେ জড়িতা করে দিয়েছে ওর বাবু সৌরা পিলা এই বাত ঠিক এই বল अच्छा आओ केमन तो তেবে পূর্বাকাশরে সূর্য প্রায় अच्छा উদয় होय होय তেবে মোর গোটিয়ে প্রশ্নর উত্তর গোটিয়ে উত্তর আসলে অনেক দেরি মধ্যে হই পারে अच्छा 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 এনু ମୁଁ ଏକା ବେଳକେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆସିବା ବାଞ୍ଛ होय होय ତେବେ ତ କର୍ଣ୍ଣରେ କିସ୍ତି ଦିଛୁ ଗୋଳାରେ କିସ୍ତି ଦିଛୁ ବାହୁରେ କିସ୍ତି ଦିଛୁ ଆକୁଛୁ କହିବା ओहर बाबू आकु भी कहया पड़ो ଓଇ ଓଇ अच्छा करने सभित समिंध कुंड कळे सहई गरगड़ माळ गरुड़ बिहान गरगड़ सुण हे जने हेला लहलाटी ए ब्रह्म गंठी गलाणी पिटी कवि कतुंड मेंढा उंडी बहे बंदिना जीवाहु टीके की মোর বাবু সৌরা পিলা अच्छा 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 কর্ণে গভিত সমিধ কুণ্ড होय होय গড়ে সহই গড় গড়মা अच्छा अच्छा কানরে সমিধরে কাঠর কুণ্ডলକୁ ପରିଧାନ କରିବ କାହିଁକି ନା ସୌର ଜାତିଟା ଗରିବ ଜାତି ବାରମୂଲା ଜାତି अच्छा ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆଙ୍କୁ ମିଳି ନାହିଁ अच्छा କାଠର କୁଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରି କର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି अच्छा अच्छा ଏବଂ ଗରଗଡ଼ର ରଙ୍ଗ ଶୁଭ୍ର ବା ଧଳା अच्छा ରୂପାଳ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧଳା होय ତେଣୁ ସେଇ ଗରଗଡ଼ ମାଳକୁ ରୂପାମାଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର अच्छा अच्छा ଏବଂ ଶେଷ ପାଦକୁ ଭୟ ବନ୍ଧିନ ଅଛି ବାହୁଟି କେ କି ପୁତ୍ର अच्छा अच्छा
একটি যে ময়ূরী হয় হয় ଏ ମୟୂରୀ ପୁଛ ବାହୁରେ ବାହୁଟି ବ୍ୟବହାର କରି আচ্ছা আচ্ছা ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ হয় হয় ଏ କି ପୁଛଟି ତୋତେ ଦେଲା କିଏ दे दे आके छेकी दे ଏବଂ ହାତରେ କି ଯଦି ସେ ବି ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି আচ্ছা আচ্ছা କଟିରେ କି ପିନ୍ଧୁ ସେ ବି ଝମର ଝମର କରୁଛି ଓଏ ହୋଏ। ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। আচ্ছা আচ্ছা ହରିହର। কে সোনালো নমতে দেরে কতস কহে বন্দি চালি অতি হরস বেনি হস্ত ধনু কমল সজে তহিরে জীব অথই সহজে ঘটি ঘাগুড়ি কমরে ভিড়ি ধামণ ধনু ধর্ম সদৌড়ি দুর্গা দেলে কোটি কি সজাড়ি যতনে ভিড়ি বাবু সৌরা পিলা আচ্ছা আচ্ছা বাবু সরানো যে স্বয়ং দেবদেব মহাদেবଙ୍କର আচ্ছা আচ্ছা ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହାର ମାଲା ମୟୂର হয় হয় ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ମୟୂର ପୁଛକୁ ତୋତେ ବାହାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ আচ্ছা আচ্ছা ଧାମଣ ଧାମଣ ଧନୁ ଚର୍ମ ସଦୃଶ হয় হয় ଧାମଣ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଧନୁରେ আচ্ছা ଗୁଣଟି ହେଲା ଚମଡ଼ା আচ্ছা আচ্ছা ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ତୋର বাঁধিতে ବାନ୍ଧିବେ আচ্ছা ବୁଝିଲା ନା ଆଉ କେମନ ତ এই বাত ବି ଠିକ ଆଉ କେମନ ତ ଏବେ ତା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚ୍ଛା। କଟିରେ କିଛି ପିନ୍ଧିକି ଇଏ ବି ବାଧା ଧାର କରି କିଶୋର କାପଡ଼ ଦେଖାଇ ଦିଆ ওর বাবা আসবি কহে হরিহর। আচ্ছা আচ্ছা কে পিঁধিছি জঙ্গিয়া কাছড়ি কষি দুর্গা মাধবଙ୍କୁ মনরে ঘষি ধনু ধরি হস্তে বড় যতন দেখি কেউ জন ন হেবে উচ্চ ঘর সমান মনু গুমন ঘর ঘর দিশে ঘর সমান মোর সহস্র পরিপূর্ণ মোর বাবু সৌরা পিলা আচ্ছা 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 মোর বাবু ঘর দ্বারা দিতে ঘোর সমান